Tapos among parcel na glota. Galing kay Doc Gwen. Oh. Ayan, ang parcel na mo. Oh, diba? Dali na mo mga guys. Uno, may kabukan ni guys ha. Dili kay ako rin guys. So, kani. Oh, next. Si Bibig. Dili mo para klaro. Oh, yan. Magkaon na mo chili. Dili. Oh, dili. Dali na mo. Ayan guys, chili daw ni guys. Sakay kami ani guys no. Maputi kami ani guys. Oh, dili. Dagan uno mi ko kami guys. Oh, tara. Next. Ate Julie, Ate Maricel. Ayan guys, uno mi ko guys sa 6 bottle siya, 1,299. Diri Maricel. Oh. Diba? Next, Lorime. O, nara guys. So, si Ate Baby. Asa Ate Jolie, nara. Inom na yun mo kaon. Nara ako guys. Ayan. Kaon namin guys. Bukat namin guys ha. Bilang ka pa. Asa lang daw mo? Kaon na yun guys. So, daw. Gami. Umot siya guys, mura siya gindi guys. Ayan, Umot siya guys. Pinumahot siya guys. Bye!